Okay bos, kalau contoh sekarang volume button up saja, bawah saja tak ada function, back, home, power button pun tak ada function. So kita tolong setting, pergi setting, lepas tu pergi ke factory mode, lepas tu 8, 4x8, lepas tu tekan OK. Lepas tu bos akan dapat nombor 6. Lepas tu pergi control, tengok setting, reset, OK. Lepas tu start, tekan power, tekan power, tekan volume button plus, plus, volume button down, down. So semua buat setting ikut ni. Lepas tu bos tekan exit, lepas tu reboot. So tunggu dia reboot.